गोटे माने बहुत आनंदर कथा कि आज आमर जो वर्षा ऋतु पर शिमिलीपालटा खोली खोल सारापर आमर आप जानी जमी ऑनलाइन व्यवस्था होती आमर एवं जेबे जीटा टूरिस्ट आसती सब ऑनलाइन माध्यम सब बुक कर तो ऑनलाइन माध्यम बुक करने द्वारा देखुं कि जो आगुरी जो भिड़ रोला से भिड़टा आज ना धड़ाधड़ सब ऑनलाइन सब बुकिंग करी टूरिस्ट मैंने जावापर ये सारे आ शुभारंभ आम कले फिता काटिक नड़िया ये कर ठाकुर पूजा कर जस्ट आम आरंभ कर 10-11 भितर जी आउट टूरिस्ट आसबे से भी देखिक केते लोक हो पारे आम कहीपर कि केते भितर आज गले थैंक यू। देखु ये इको टूरिज्म रेंज आज आम को गोटे पर्वर दिन एमती लगुच कहीं आम जाणिलु जिते बड़े जे शिमिलीपाल ओपनिंग होती आमको बहुत खुशी लगुच बहुत प्रस्तुति पर आम आज से नुआ पर्यटक को केमती शिमिलीपाल को भीतर को नेबा से बुले आनिबा से केमती भल भाव उपभोग करें से आम तार आगामी प्रिपेरेसन करूँ जो रास्ता को ठीक भाव तैयारी करवा आउ जो पानी रो व्यवस्था करवा तापरे जो टूरिस्ट स्पॉट रही सफा सुतरा कर रखा ये सब आम बहुत पूर्वर तार प्रस्तुति करी रखिलु। द्वितीय आज जो टूरिस्ट माने आसुचंती शिमिलीपाल को जीवे से आम स्वतंत्र भाव में गाइड से जावाई आम निर्देश दौचु गाइड गले से केमती सुविधा सबकि जानीपारे आ शिमिलीपाल विषय जानीपारे शिमिलीपाल विषय जानिले आमर ही गर्व हेब तेणु आम कहवा जे आम शिमिलीपाल आम गर्व। আমরা কলকাতা থেকে আসছি অনেক দিন ধরে আমাদের শিমিলীপাল জঙ্গলে আসার এই আমাদের ফরেস্টে এখানকার যে সুন্দর সুন্দর আমাদের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য দেখবার আমাদের অনেক দিন ধরে ইচ্ছে ছিল। আমার সঙ্গে আরও 3-4 জনকে নিয়ে এসেছি। আজকে আমরা এসে ভীষণভাবে আনন্দিত। আজকেই আমাদের ওপেনিং হচ্ছে। এখানকার ফরেস্ট অফিসাররা যেভাবে আমাদেরকে সঙ্গে সহযোগিতা করছেন আমাদেরকে ওয়েলকাম জানাচ্ছেন আমি আপ্লুত এবং অভিভূত। আমাদের সঙ্গে আমাদের দাদা বৌদি এবং বন্ধু আছে ওনারা কিছু একটু বলবেন প্লিজ। We are happy enough that today Simlipal Forest is going to open. So really we are impressed with the hospitality of the forest officers. আমরা কলকাতা থেকে এসেছি, খুব ভালো লাগলো আজকে এই সুন্দর দিনটাতে আমরা এখানে থাকতে পারলাম বলে। আমরা रियली हैप्पी। थैंक यू। कैसा लग रहा है? पहला बार आया कि दूसरे बार आया? बहुत अच्छा लग रहा है। पहले बार आया? पहले बार। क्या सुना कर आया है शिमिलीपाल में क्या है? शिमिलीपाल में फॉरेस्ट बहुत अच्छा है और ये टाइगर অন্যান্য আমি বাংলায় বলছি যে অন্যান্য যে সমস্ত জন্তু জানোয়ার সবসময় এখানে দেখা যায় এবং সেটা খুবই সুন্দরভাবে এখানে প্রিজার্ভ করা আছে সেই সব শুনেই আমরা এসেছি। আজকে ইনঅগারেশনে আসতে পেরে যে আমরা যে কতটা খুশি হয়েছি যে বলার নামে। এইটা যেন আমার কাছে একটা বিশাল বড় পাওনা। অনেক জায়গায় আমরা বেড়াতে গেছি কিন্তু এত সুন্দর দিন এসেছি আর আপনাদের হসপিটালিটিটা এত সুন্দর মানে আমাদের ভীষণ ভালো লাগছে। আমরা সত্যি গর্বিত এবং সত্যি আমরা আনন্দিত যে আপনাদের মাঝে আজকের দিনে আমরা আসতে পেরেছি এবং এত সুন্দর জিনিস আজকে আমরা দেখব। আপনাদের সবাইকে থ্যাঙ্কস।